हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा गला बैठा हुआ है ठंड के कारण। तो चलिए गाइस वो सब को छोड़ते हैं, अब बताते हैं वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये गाइस ये वीडियो है R15 वर्जन 3 का वाइज़र एक्सचेंज पे। जो वाइज़र हम लोग ने इस पर प्लेस किया है वो है DB वाइज़र, जिसको बबल वाइज़र भी बहुत कोई बोलते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या हुआ, आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं। और हाँ गाइस, अगर ये प्रोडक्ट आप लोग को लेना है, मतलब प्रोडक्ट नहीं, मतलब वो वाइज़र अगर आप लोग को परचेज़ करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। होप सो गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करेंगे। एंड गाइस आगे भी देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जो न्यू है। और गाइस इस R15 पे और वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। So fast,